ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭିजा ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है जो अत्याचार करने वालों की नींद उड़ा सकता है। स्वाभाविक कथा, आपण जदि आपणकर धर्मर लोक को कौटी अलग देश में अत्याचार होबार शुणुंट, कौटी आपणकर जड़े साधु को कौटी हत्या करागला कि आपण धर्मर स्त्री लोक मान बलात्कार करागला, घर द्वार भांगी दिगला, दंगा करागला, आपण को भल लगे ना। तो आपण भल न लगे कौन करें, जी आपणकर सक्षम से तो आपण आवाज उठेबे, पदक्षेप नेबे। मिलित जातिसंघ रे आपण सेटा को जनइबे जे एमिति कहीं होती सक्षम से कहे। किंतु दुनियार सबुठु बड़ सुपर पावर जहाँ कह जाए अमेरिका, ता पाखरे तार धर्मर लोक मानू जदि सारा पृथ्वी रे अत्याचार करा जीवो, से सुपर पावर होइकरे जदि किछि पदक्षेप नेब नहीं, लाभ कौन? से वर्तमान पदक्षेप निया जाइछि जे जो देशर लोक माने ख्रिस्टियन लोक मानू अत्याचार करती, ख्रिस्टियन लोक मानकर जो धार्मिक स्वतंत्रता को से माने हनन करने हरण करने से उल्लंघन करती, तो सेमिति लोक मानू अमेरिका रे रहिबार अधिकार नहीं, अमेरिका रे बसवास करि परिबे नहीं, को अमेरिका रे प्रतिबंध करा जीवो। बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है जो अत्याचार करने वालों की नींद उड़ा सकता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट चुप नहीं बैठेगा। जो लोग धर्म की आजादी का हनन करते हैं उन्हें अमेरिका की धरती पर कदम रखना मुश्किल होगा। अब वीजा प्रतिबंध उन सभी पर लागू होगा जो धार्मिक उत्पीड़न को फंड करते हैं, समर्थन करते हैं, योजना बनाते हैं या उसे अंजाम देते हैं। कई मामले में प्रतिबंध उनके परिवार के सदस्य पर भी लागू हो सकता है। इसी से जुड़ा एक ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर पोस्ट में आगे कहा गया है कि विभाग उन लोगों के अमेरिकी वीजा पर प्रतिबंध लगाएगा जो जानबूझकर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का निर्देश देते हैं और ऐसे में सभी चीजें में भागीदार होते हैं और समर्थन और अंजाम देते हैं। कुछ मामलों में यह नीति उनके परिवार पर भी लागू हो सकती है। कुछ मामलों में यह नीति उन परिवार के सदस्यों के वीजा पर भी प्रतिबंध लगाएगी जिनके बारे में ज्ञात है कि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि जब नाइजीरिया और कई अन्य देशों में इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। इसका मतलब साफ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा या धार्मिक आजादी का उल्लंघन करेगा या फिर समाज में धार्मिक दंगे कराएगा, उसका परिवार और वह अमेरिका में कदम नहीं रख सकता। तबे अनेक लोक माने कहिबे जे हमर कोन जाउची, आमे तो अमेरिका रो शिफ्ट हे के रूस आडे गलु, आमे चीन आडे गलु, अमेरिका रो हमर दोस्ती नाही। अंधभक्त माने जानि नथिबे जे बीजेपी रो ही अनेक नेता माने एवं तांकर पिला छुआ माने अमेरिका रे आउ नागरिकता नहीं की रही छंती। सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी बीजेपी के वह 10 नेता जिनके बच्चे खुद विदेशों में पढ़ते हैं, इनमें से माने भारत को एते घृणा करंती। भारत रे जो धुआं धुआं जो एयर पोल्यूशन रही अछि एटा को देखि कि से माने असिकिया हे करी घृणा करी कि अमेरिका रे सेटल हो जाई छंती। एबे अमेरिका भलरे जानी सारलानी जे भारत अमेरिका माने ख्रिस्टियन लोक मानकू केमिति घृणा करे, सत केबे लुचिकी रहे नाही। नाइजीरिया रो कथा आपण देखिले, नाइजीरिया रे ख्रिस्टियन लोक मानकू हत्या करागला, गोटे दिटा सिना लुचेबे, आपण हजार हजार हो गले कोन करिवे? सामना को आसिला जते बेले सोशल मीडिया रे वायरल हेबा को लागिला, डोनाल्ड ट्रम्प गोटे हुंकार मारिले जे नाइजीरिया सरकार पूरा चेप्टा, पूरा साइलेंस। तबे आमर भारतर लोक माने भी भाबुछंती किए देखुची किए जानुची, आमे एटी ख्रिस्टियन लोक मानकू कुटिबा पिटिबा तापरे अमेरिका रे जाइकी हाथ मिसई देबा, आमे भद्र लोक बोली कहबा, कहीं ना आमर जो देशटा गणतंत्र राष्ट्र। अरे गणतंत्र रो परिचय दे देले पूरा काम खत्म। आमे एपटे पछपटे कौन कले कौन अछि, आमर जो कुजी नेता मानकू लगई देबा चर्च भांगिबारे, ख्रिस्टियन पास्टर मानकू माड मारिबारे, आउ नन मान को बलात्कार करिबारे, ख्रिस्टियन महिला मान को रास्ता रे उल्लंघन करी बुलेइबा, ए सब लगई देबा आउ सेतिर मजा नेबा। किंतु अमेरिका को जाइकी अमेरिका रे हाथ मिसई देबा,
ଆମେରିକାର ସହିତ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା ଆମେ ଗାନ୍ଧୀର ଦେଶରୁ ଆସିଅଛୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆମେ ନେହେରୁର ଦେଶରୁ ଆସିଅଛୁ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ କହି ଦେଖ ତ, ନାଇଁ ଆମେ ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେର ଦେଶରୁ ଆସିଅଛୁ, ଆମେ ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେର ସମର୍ଥକ ମାନେ, ଆଉ ଆମେ ଦାରା ସିଂର ଆଦର୍ଶ, ଦାରା ସିଂ ଆମର ଗୁରୁ, ଆମେ ଦାରା ସିଂର ଆଦର୍ଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ବୋଲି ଯଦି କହିବେ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଲାଥ ମାରିକି ନିହାତି ଘୋଡ଼ିବେ। ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଏ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଚାଲାକ, ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଟନ୍ତି, ମାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କୁହନ୍ତି। ଆମେରିକା ଯଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପରା, ଆମେରିକାରେ ସେମାନେ ପୁରା ସେକୁଲାର, ପୁରା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ବେଳେବେଳେ ତ ଯାଇକିରି କ'ଣ ହେବ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପଶି ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ମାରିଦେବେ। ଏଇଟା ହୁଏ। କେତେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରୁଷକୁ ପଳେଇଲୁଣି, ହଁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଆମେ ରୁଷର ସହିତ ଆମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଆରେ ଭାଇ, ଆମେରିକା ଯେମିତି ଜାଣିଛି ରୁଷ ଯଦି ସେମିତି ଜାଣିବ, ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଟ୍ଟରତା ତାର ରହିଅଛି। ରୁଷ ବି ଜାଣିବ ପରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ମଣିପୁରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କଲେ, ମାରିଦେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ବେଘର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଜାଣିବେ ପରା, କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା, ଆଉ କନ୍ଧମାଳରେ ଯେମିତି ନନ୍ମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରାଗଲା, ଏ ସମସ୍ତ ରୁଷର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। କେବଳ ରୁଷ କ'ଣ, ସମସ୍ତ ଦେଶ ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ, ସବୁ ଦେଶରୁ ଯଦି ଭିସା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିବ କ'ଣ ହେବ? ଚୀନ ତ ବେଶୀ କଟ୍ଟର, ମାନେ କ'ଣ, ନାସ୍ତିକ, ସେ ଧାର୍ମିକ କଟ୍ଟର ନାହିଁ। ଚୀନରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଚୀନ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ, ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିକିରି ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି ନାଟକ। ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା। ସେମାନେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ବନେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୀନରେ ସେ ମୁଦ୍ଦା ହିଁ ନାହିଁ, ଧର୍ମର ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ। 50%ରୁ ଅଧିକା ଲୋକମାନେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲି, କାଗଜପତ୍ରରେ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ନାମକୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ମୁଣ୍ଡ ବତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେଶ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ସେମିତି ଦେଶରେ ତମେ ଯାଇକରି ରହିବ, ଧାର୍ମିକ କଟ୍ଟରତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚେଇକି ରହିବ, ସେଇଟା ପସିବଲ୍ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ହେଉ, ସାଉଦି ଆରବରେ ହେଉ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ବି ହେଉ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଯଦି ଆମେରିକା ଯଦି ସାଇନ୍ କରିଦେଲା ଏଇ ଭିସା, ଧାର୍ମିକ କଟ୍ଟର, ଧାର୍ମିକ ଯେଉଁ ହିଂସାକାରୀର ଭିସା ବୋଲି ଯଦି ସିଏ ଲେଖିଦେଲା, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସାରା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଟାକୁ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ତେବେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହିଂସାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ, କିଏ ଯଦି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆସିକରି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅପଶବ୍ଦ କହିଦେଲା ପରେ ତାକୁ କରାଯାଏ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ। ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହେବା କଥା। ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ପାଟିରୁ ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାହାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଲୋକକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସମାଜରେ ହିରୋ କରାଯାଏ। ଥରେ ଯଦି ହେଉଛି, ତୁମର ଲିଡରମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ ସେମାନେ ଆମେରିକାକୁ ଯାଇ, ରୁଷକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ଗଡସେର ଆମେ ଓଲାଦ, ଗଡସେର ସମର୍ଥକ, ଆମେ ଦାରା ସିଂର ସମର୍ଥକ, ଯିଏ ମିଶନାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଅସଲି ଅକାତଟା ଜାଣିଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ମନେ ମନେ ପଛେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆମେ ଆଦର୍ଶ, ସିଏ ଆମର ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ, ସିଏ ଆମର ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ, ସେମିତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆମେରିକା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ରହିବାକୁ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେରିକା ଶକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନଜର ରହିଲାଣି। ଆଉ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଗଲା
ଆମେରିକା ଆମେରିକା ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଶିଖ। ଆଉ ଯଦି ଦେବ ସମ୍ମାନ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲିକି ନିଜକୁ କହୁ, ଆମେ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖୁ, ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁ, ମସଜିଦ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ଏତେ କୁଡ଼ା କଚରା, ଏତେ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳବାୟୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହିଂସା ନ କରି ଅହିଂସାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବ, ସାରା ପୃଥିବୀ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବ, ଦସ୍ତି କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍ତବ କଥା।